जगन्नाथ मु डॉक्टर सुनील कुमार तो पुणी आर न्यूज रे सब दर्शक को स्वागत जनाऊँ। आसंता काली इतिश्री महांती हाजर हे जेल डीजी पाखरे प्रश्न पचारे सार आपण जने आईपीएस ऑफिसर कहीं मते क्रिमिनाल कहले केवल सेतिकी नुह खूब शीघ्र जेल डीजी विरोध में दाखल हो हाईकोर्ट रे मामला एवं मानहानि मामला। जेल डीजी सुशांत नाथ अड़ुआ पड़ जाइछंती कि बंचो बंचो सुजीत चावल अनुसया जेना एवं सर्वेश्वर साहू भली भ्रष्टाचार ऑफिसर को बंचो बंचो निजे हरड़गण में पड़ जाइछंती जेल डीजी सुशांत नाथ 1993 बैच रो भ्रष्टाचार जेल डीजी सुशांत नाथ कहीं जेल रो सचोट ऑफिसर को टार्गेट करुछंती कहीं भ्रष्टाचार जेल डीजी साधारण जनता को क्रिमिनाल कहउछंती। आम पाखे आउ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही हमें आलोचना करबा जेल डीजी कौन कार्य करुछंती जेल रे चली कौन प्रथम चलतु देखा सोरडा जेल रे जयकृष्ण साहू जेल मध्य आसामी को मोबाइल रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे कॉल करुछंती। पूर्वर ए भ्रष्टाचार वार्डर जनक बाणपुर कथा कहतु कोदला कथा कहतु विभिन्न जेल रे बेआईन कार्य जड़ित थिबा आसामी मानक पई ऑनलाइन रे ऑर्डर करी टंका लूट करुथुबा जेल रो आसामी को रुटी चोरी करी खाउथुबा कोदला रे माडो खाइथिबा ए भ्रष्टाचार वार्डर पुणी सुधरिलेनी। जयकृष्ण साहू पुणी सोरडा जेल रे आसामी को मोबाइल फोन रे वीडियो कॉल रे कथा करूछंती आकु तदंत करिवे कि जेल डीजी केवल कहउछंती आमे तदंत करूछ तदंत करूनांती सुशांत नाथ जेल रो तदंत नारे दिन गड़ाई चलुछंती भ्रष्टाचार एवं जेल रो आतंक सृष्टि करुवा ऑफिसर वार्डन को प्रश्रय दौरान जेल डीजी को आम प्रश्न पचारू बारंबार प्रश्न पचारू जेल डीजी कहते केवल गोटे विभाग रही अन्य कौन विभाग रे दुर्नीति होनी सर आम आपण को कान्हमल विरोध रे बिड़ा बिड़ा जेल रेजिस्टर देखलु आपण कहले आम तदंत करुछ से रेजिस्टर मो पाखे रहा आपण रेजिस्टर भी मागिलेनी गणमाध्यम कहते आम तदंत करुछु कौन तदंत करुछंती आपण की प्रकार रो आईपीएस ऑफिसर आपण की प्रकार रो जेल रो डीजी आपण को आ से रजिस्टर दरकार नहीं कि आपण केबे प्रश्न करछंती कि कान्हमल को सुनील रथ पाखु रजिस्टर गला किमिति आपण केवल कहिबे जे आम जेल रे जहा होची ठीक होची एवं गणमाध्यम हमको बदनाम करछंती से रजिस्टर आपण को दरकार नहीं कान्हमल विरुद्ध मामला दाखल कले आपण कहबे मामला फॉल्स एंड बेसलेस एबे तो काम पाखरे रजिस्टर रही आपण कहउछंती जे मामला फॉल्स पुणी कहउछंती हम पछरे पड़छंती आपण जेल रे कान्हमल ठर मासिकिया चांदा केते नियंती सर जदि नियंती नहीं कहीं कार्यानुष्ठान बनी पुणी कहबे तोड़ देखै गणमाध्यम को कहबे जे मो जने सचोट डीजी आम विभाग को छाड़ अन्य विभाग रे भी दुर्नीति होची आपण को विभाग रे जेल ऑफिसर माने चोरी करूछंती डकैती करूछंती तथापि आपण कहउछंती आम विभाग रे काहे कि बारंबार गणमाध्यम पोछुछंती केवल सेतिकी सोनपुर जेल आड़ को जिबा सोनपुर जेल रे डक रजिस्टर्ड 5 वर्षर डक रजिस्टर मो पाखरे आपण एक्सप्लेनेशन मागिबेनी रजिस्टर कुआडे गला ऑडिट कले मध्य किछि धरा पड़िबनी कहीं नुआ रजिस्टर बना जिवो गणेश साहू कहबे किछि पैसा दे दियो मामला समाधान से रजिस्टर सब असिस्टेंट जेलर पंडा मागणा भोजी खाऊ खाऊ को भोजी रे छाड़ी आस्थिले जो रजिस्टर मो पाखरे पहुंचेछि जेल विभाग रो 5-10 वर्ष हिसाब आउ काहाकू दरकार नै जेल डीजी कहउछंती काहे कि हम पछरे पड़िछो ए भ्रष्टाचार विभाग रो जेल डीजी को कारण ही जेल रे दुर्नीति होची सीधा सड़क जेल डीजी सुशांत नाथ समस्त दुर्नीति रे संपुक्त रहउछंती
आसामी को खाद्य लुट करी खाइबारे मास्टर माइंड होचंदी जेल डीजी सुशांत नाथ। कहीं जेल डीजी आसामी को खाद्य को डायरेक्ट सीसीटीवी रे देखु नांती 250 ग्राम रो अटा दउछंती आपण 250 ग्राम रो चाउल दउछंती आपण नित्य व्यवहार जो जिनिस आपण को घरे पहुंचुची आसामी को खाद्य आपण को घरे पहुंचुची तथापि आपण कहउछंती गणमाध्यम काहे कि हम पछर पड़छंती चलतु जेल डीजी कोन कहउछंती पुणी तार जवाब हम रखी कहूची कि आपण 190,000 टका फेरे दे परिबे मु कहूची कि सेटा देई परिबे बोली मु कहू नै दपड़ा ठीक ना भूल it will get inquired। इतिश्री महांती को आपण को जेल सुपरिटेंडेंट सुजीत राउल 190,000 टका इनक्वारी कौन करिवे सर समस्ते जानिले जे नगद 190,000 टका इतिश्री स्वाइन देले नेले आपण को पाखरे डॉक्यूमेंटेशन मध्ये प्रूफ दिया गला काहे के डायरेक्ट एक्शन नेलेनी पुणी कहबे आमे तदंत करछु भ्रष्टाचार जेल सुपरिटेंडेंट को विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान आपण नेबेनी आपण केवल तदंत करिवे जो भली आसामी फेरार मामलाठू आपण तदंत करछु। कमिंग टू सिक्योरिटी एस्पेक्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट होची हम पई कि तांको सिक्योर भाबरे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देई करी तांको रखिबा होची हमर गोटे दायित्व से दायित्व भी आम ठीक भाव केमती निभेबू से आम चेष्टित सब सिक्यूरीटी केमती इम्प्रूव करूँ से आम सब चेष्टित आमर विगत वर्ष मानक जो एस्केप होती तार फिगर बोध आपण मैंने जानी ना आउ थे आपण मान अवगत कहीदे 2024 रे आमर 12 जन एस्केप करते डिफरेंट जेल रू एवं 2025 रे केवल 6 जन एस्केप करते 6 जन भितर आमर ऑलरेडी 2 जन धरा पड़ी सारी जड़े एक्सपायर कर 3 जन को खोजा चली बारे जेल डीजी सुशांत नाथ कौन कहते आपण माने सुनिले 2024 मसीह ए महाशय जेल रो डीजी नथिले से समय रे 12 जन आसामी फेरार हो जाइथिले किंतु जेल डीजी सुशांत नाथ जॉइन करिया परे मात्र 6 जन माने 50% आसामी फेरार होइछंदी आगरु जो जेल डीजी थिले अधिका दुर्नीति करथिले मु कौन करूछि जड़े आसामी मरीगले राउरकेला जेल रो फेरार होला परे आसामी जन को पहाड़ पर मरीगले 2 जन आसामी को धरा जाइछि जो आसामी को धरा जाइनी से जेल सुपरिटेंडेंट विरोध रे कार्यानुष्ठान नाही आमे एठी मानव अधिकार उल्लंघन होला भली किछि कार्य करूनु जेल रो सिक्योरिटी को जोरदार करूछु मु आपन को कटक जेल रो कहि दउ छजिया आलोक बेहुरा महादेव बेहुरा एवं एबे सालेपुर जेल रु आउ जण वार्डर आछंती जे कि इंद्रजीत बेहेरा एमन को बेन डेपुटेशन रे आनी जेल मध्य रे मद गंजई कारोबार करा जाउछि सिक्योरिटी एठी लेप्स करा जाउछि कहउछंती जेल डीजी हम सिक्योरिटी स्ट्रांग करूछु जो माने भ्रष्टाचार एवं जो मानकर बेन डेपुटेशन रहिछि सेमाने जेल मध्य को सेमान को आनी एकत्रित करी जेल सुपरिटेंडेंट सुजीत राउल जेल मध्य रे क्राइम सिंडिकेट बढ़ौछंती एपटे जेल डीजी कहउछंती हम सुरक्षा कोडाकोडी करूछु आपण ऑर्डर करथिले 10 दिनिया डेपुटेशन रहइबो धीरेन्द्र हांडियर 6 मास रो डेपुटेशन रो पैसा देई पाउनांती आपण काहे की को रूल्स रे 6 मास 4 मास डेपुटेशन करछंती सर तार जवाब देबे की आउ कोन कहउछंती चलो सुनना जेल डीजी सुशांत नाथ प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रे गोटे इंपोर्टेंट पार्ट जेते हमरो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रे पुलिस अछि जुडिशियरी अच्छी एवं प्रिजन अच्छी मेनली प्रोसिक्यूशन एंड अदर विंग्स आर आल्सो देयर ता भितरे प्रिजन रो इंपोर्टेंस हैला सबु क्रिमिनल मानकू रिफॉर्मेटिव वे रे तांको केमती भलो भाबरे रखिबा तांकर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करिबा एवं तांको रिफॉर्मेटिव वे रे नै जीवा होची प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन रो मेन काम आपन माने बोधे जान नथिबे 18,000 ऊर्ध्व इनमेट्स हमरो 84 जेल रे वर्तमान ओडिशा रे अछंती डिफरेंट जेल रे इट्स ए ह्यूज टास्क टू एडमिनिस्टर देम बिकॉज प्रत्येक दिन तांकर डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज हुए एवं डिफरेंट टाइप ऑफ तांको खाइबा पीवा दबा तांको प्रॉपर्ली रखिबा लॉकअप करिबा एवं तांको एडमिनिस्टर करिबारे बहुत प्रकार इश्यूज और चैलेंजेस अछि सर सकाळू आसामी करो ब्रश पेस्ट चाट लूट करी आसामी को खाद्य लूट करूछंती एठी चैलेंज अछि लॉकअप ठीक समय होउछि राती 1 पर्यंत बाहर आसामी बुलुछंती राती 4 टारू आसामी को खोली दिया जाउछि एठी जेल डीजी कहउछंती तंकर
ଖାଦ୍ୟ बाकी खाद्य के लुट करूछि सर आपनकर जेल सुपरिटेंडेंट ना वार्डन ना डायरेक्ट जेल डीजी को पाखो आसुछि तार मासिकिया चंदा विगत 5 मास भितर अक्टोबर 2-3 ठारू आज पर्यंत प्रेस रे कंटिन्यूअसली गोटे सीरियल भलिया मीडिया रे ताकू चला जाउछि एस्केप करिगले आई डोंट नो वेदर इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट और समबडी इज इंस्टिगेटिंग दैट कंटिन्यूअसली ता भितर सत्य मिछ और मनगड़ा कहानी मध्य मिसिक किछि लोकंकर कथावार्ता उपरे भी न्यूज करा जाउछि व्हिच इज नॉट प्रॉपर व्हिच इज नॉट करेक्ट समस्या गणमाध्यम एथि पई जेल को छाड़ू नाहंती जे संतोषिन दास एवं सुजित राउल विरोध में समान परिमाण अभियोग आसिला संतोषिन दास को बदली करागला किंतु भ्रष्टाचार जेल सुपरिटेंडेंट सुजित राउल विरोध में कार्यानुष्ठान नेबाकू आपनकर हाथ गलानी सेथिपाई गणमाध्यम तो प्रश्न पचारे कहीं सुजित राउल विरोध में कार्यानुष्ठान नियालानी समान परिमाण अभियोग जदि आसीथिला रिपोर्ट जदि डीआईजी अनुसया जेनांकर समान थिला सुजित राउल कोन तंबारे मुंड बांधिचंदी तांको विरोध में कार्यानुष्ठान निया जीवनी आपण पचारे 5 मास कोन 5 वर्ष पर्यंत कार्यानुष्ठान हेला पर्यंत गणमाध्यम आपण को पीछा छाड़िबे 2-3 रे जो इंसिडेंट हैला से इंसिडेंट परे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी मते डाकिथिले एवं हम डिस्कशन करिकरी हमको इंस्ट्रक्शन देथिले कि यार किछि परमानेंट इंसिडेंट परे आपण को जो चीफ मिनिस्टर मोहन माझी डाकिथिले आपण को मोहन माझी कोन कहले जेल मध्य रे पुणी आउ 2-3 घंटा हमला कर दियो लोक माने भूली जिबे जे आसामी फेरा हेले सेथि पई मध्य जेल रे मद बिक्री होला आसामी 2 जन मरिले बारंबार गोष्ठी संघर्ष होला आसामी को खाद्य को निम्नमान नंबर कर दिया गला ए सब करा गला एथि पई ही जेल डीजी को चीफ मिनिस्टर मते डाकी ए निर्देश जारी कर जेल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट द ओनली एडमिनिस्ट्रेशन जोटा पछरे समस्त आपण माने जेहेतु न्यूज एते करूचंती और देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आपण कंटिन्यूअसली गोटे जिंस को धरि की ताकू करिवाटा मु भाबुची ठीक होनी धन्यवाद आपण सत्य कहले जेल विभाग गोटे एई भली डिपार्टमेंट जोथरे की दुर्नीति कमिबार ना धरुनी आउ को डिपार्टमेंट नहीं सर जोथरे की +2 योग्यता संपन्न सीधा डीआईजी होची पूरा सर्कल नुह बारिपदार कटक पूरा अनुसया जेना को हैंडओवर कर दिया जाउची जने +2 योग्यता संपन्न को डीआईजी करी जेल विभाग छाड़ी देले हबो कोन बीरेन सिंह को हेडक्वार्टर दिया जाइछि ए महाशंकर योग्यता कोन एई भली प्रमोटर डीआईजी जोगु ए माने जेल को संभाली पारु नाहंती सब विभाग रही आपण को विभाग रे कार्यानुष्ठान होनी ए भ्रष्टाचार अयोग्य ऑफिसर माने केवल लूट करी सिकिचंदी आउ किछि ना जे प्रिजन रो से सुना फेरै परिबे नाही पैसा देबे आपन नॉलेज रे थिला आपण नॉलेज रे थिला से न्यूज हम चलेबार यथार्थता थिला ना नथिला ए न्यूज रो यथार्थता सत्यता एवं केते तो कोन अछि ता विषय इनक्वायरी निश्चित भाव करा जिवो एवं ए आपणकर ये जो न्यूज चलेबा आगरु ही हम पाखु से पिटिशनर आसिक हम पाखरे पहुंचीथिले से पिटिशनर जे आस्थिले से जण इनमेट जेल भितरे 3 सप्ताह रही कि से जण क्रिमिनल कोन कहले सर 3 सप्ताह नो 3 मास निल्सन मंडेला 30 वर्ष जेल रे रहला पर मध्य राष्ट्रपति हेथिले एवं जेल रो फेरिथिबा जड़े यूट्यूब को आपनकर संविधान रो जेल मानल रो को पृष्ठ रे लिखा है ताको अपन क्रिमिनल कहबे अपन जड़े आईपीएस ऑफिसर अपन काहे की तीसरी महांती मु क्रिमिनल कहले तार उत्तर देबे की सी हैज कमिटेड सम ग्रेव क्राइम 3 सप्ताह भीतर रहला पर बाहर के आछंती कोन कंप्लेन दैछंती से ताको भी हमें एक्सेप्ट करछु एवं ताको एनक्वायरी करिया पई इंट्रस्ट कराई छै एनक्वायरी करा जाउछि एते बड़ क्राइम कले मध्य तार विचार करिया पई कोर्ट अछि सर जेल डीजी सुशांत नाथ कौन से इवेंट रो विचार करि परिबे नाही आपनकर इंक्वायरी म कहि दोछि सर जेल सुपरिटेंडेंट एफआईआर संख्या 36 से रूज करी कहले संतोषिन दास सुना नै गिर पळै गले अनुसया जेना कहले जे सेटा सुना नाही सेटा गोल्ड कोटेड अनुसया जेना सुपरविजन ऑफिसर से केमति जानिले जे सेटा गोल्ड कोटेड ता माने अनुसया जेना सुजित रो आपण भी संपृक्त थई परंदी सेठी से सुना को बिक्री करछनी आ कम पैसा हिच ताठो अधिक पैसा आपण दे दैछनी से सुना रो हलमार्क नथिबो सेठी पई हरबडै जाउछंती कि जेल डीजी पीरियड रे एंट्री करथिला से पीरियड जे जेलर थिले एटा होची प्रिंसिपल रेस्पोंसिबिलिटी होची जेलरकर से जेलर तार रजिस्टर रिकॉर्ड ठीक भाव रे मेंटेन करी नाहंती बोली हमको सुनिया को पाउछु
ସେଇ ଜେଲର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅକ୍ଟୋବର 2-3 ରେ ଯୋଉ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫଲ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛୁ ସେ କିଛି ଖବର ଏପଟ ସେପଟ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରପର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରପର ଫର୍ ମି ଟୁ କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏନି ଅଫିସିଆଲଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବୁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସରକୁ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଅଫିସିଆଲ କଥା କହିବିନି କହି ଆପଣ ଅଲରେଡି କହିସାରିଲେଣି। ସେ ସମୟର ଜେଲର ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଖାଲି ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦଉଛି ସନ୍ତୋଷିନ ଦାସ, ଯିଏ କି ସେଇ ସମୟରେ ଜେଲର ଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ 59 ସର୍କୁଲର କଣ କହୁଛି? ଏବଂ ଯଦି ସନ୍ତୋଷିନ ଦାସ ସୁନାଟା ନେଇଥିଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଡବଡେଇକି କାହିଁକି ଦେଲେ? ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସନ୍ତୋଷିନ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସୁନା ନେଇଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖା ହେଇଛି। ତ କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସୁନାଟା ସେଇ ଇତିଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଗଲା? ସନ୍ତୋଷିନ ଦାସଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଗଲାନି? ବଦଳି ହେଲା ପରେ ସନ୍ତୋଷିନ ଦାସ ଜେଲର କଣ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି? ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ କେତୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ? 1,90,000 ଟଙ୍କା କୋଉ ଫଣ୍ଡରୁ ଦେଲେ, କାହିଁକି ଦେଲେ ଏବଂ ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କ ଅନୁମତି ଆଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଆପଣ କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆପଣ 90,000 ଟଙ୍କା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସାର୍ ଥିଲା କି? ମୋର କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 90,000 ଟଙ୍କା ସାର୍ ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? There is no such instruction. Have you got evidence for that? You give me, we'll We get have it the inquired. photograph, sir. We have the photograph. We have the compromise petition, No, sir. we'll get it ସେଇଟା inquired. ଦେଖାଯାଉଛି ସାର୍ ତାର ସେଥିରେ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପିଟିସନ ଅଛି, ଏଫଆଇଆର ଅଛି। ନାଇଁ ତ that ଆପଣ that- କହିବେ 1,90,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଜେଲ ବିଭାଗ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗଲା ନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗଲା? that is under investigation and enquiry. ଏମିତି ଏଇ ଖବର ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେଣି କି କଣ? 1,90,000 ଟଙ୍କା କଣ କୋଉ ବାବଦକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଲେ? ଯଦି ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ଏଇ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ସୁନାକୁ ଗାୟବ କରିଦେଲେ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜେଲ ଭିତରୁ ହଜିଗଲା, ଏ ବାବଦରେ 1,90,000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ତାମାନେ କଣ ଜେଲ ବିଭାଗ ହିଁ ତାଙ୍କ ସୁନା ହଜେଇଛି କି ସାର୍? ସେଇଟା under enquiry ଏମିତି ସେମାନେ instantly ଯେମିତି justice ଦିଆଯାଏ। ଆସାମୀ ଫେରାର ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯୋଉ ଭଳି ଚାଲିଛି ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେଇଭଳି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ। ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ସୁଜିତ ରାଉଳ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି 1,90,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେଲ ଡିଜି ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 1,90,000 କ୍ୟାଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଇତିଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପିଟିସନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତଥାପି ଜେଲ ଡିଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏ କୋଉ ପ୍ରକାରର କାନୁନ, ଏ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଜେଲର ନିୟମ? ଜେଲ ଡିଜି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜେଲ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ପଡିଛନ୍ତି? ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଭୋଟ ଘୋଡଉଛନ୍ତି? ସାର୍ এই ভ্রষ্টাচার অফিসরଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବନି? ଏଟାକୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ ନ୍ୟୁଜ କରିବା କିଛି ମାନେ ସାର୍ ଜଣେ ସାର୍ ଜେଲ ଭିତରୁ ଯଦି କିଛି ହେଇଛି ଆପଣ ଲେଖି ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିମିନାଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୁନା ଜେଲ କେମିତି ଗାୟବ କରିଦବ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯଦି ମତେ ଆମ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ସାର୍ 1,90,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ excited ହୁଅନ୍ତୁ, sir. ଆପଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, we'll get it inquired. You are blaming ଏଇଟା ହଉଛି ଫଟୋ We ସାର୍, get ଆପଣ it ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ inquired. ସାର୍ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ସାର୍। 1,90,000 କମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା କିଛି କେମିତି ଦିଆଗଲା? ୟା ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ବ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ନ୍ୟୁଜକୁ ନେଇକି blame- ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଉଠଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ସାର୍। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କରୁନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ମୁଁ ବ୍ଲେମ କାହାକୁ କରୁନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଅଣ୍ଡର ଏନକ୍ୱାରି। ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଡିଜି ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। Inquiry- ସାର୍ ଆମେ ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କୁ 1,90,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେ ଫଟୋଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପିଟିସନ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, That is ତା under- ଉପରେ ଆପଣ ଡିଜି that କହୁଛନ୍ତି will ଆମେ be- ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛୁ। That is going to be inquired. ଆପଣ କିଭଳି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ସାର୍। ଅନୁସୟା ଜେନାଙ୍କୁ କହିବେ ଇନକ୍ୱାରି କର, ଅନୁସୟା ଜେନା ଲେଖିବେ ଆଲିଗେସନ ଅଫ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବେସଲେସ୍। ଆଉ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁସୟା ଜେନା? ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବେ। ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଅଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଟଙ୍କା ନବା ଦବା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପିଟିସନ, ଖୁଦ ଇତିଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 1,90,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କରିଦେବେ ଅନୁସୟା ଜେନା। escape ହେଇଗଲା ବଜେଇବୁନୁ କାହିଁକି ନାଇଁ ନାଇଁ ବଜାନ୍ତୁ, ଏସ୍କେପ୍ ହେଲାଣି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଇବୁନୁ ଆମେ ବଜୁଥାନ୍ତୁ ନା। କ୍ରିମିନାଲ ଦିଟା escape ହେଇଛି ନାଇଁ 14 ଜେଲରୁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆର୍ଥର ରୋଡ ଜେଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ, ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ଜେଲ ଉପରେ କେତେ ନ୍ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ଯାକରେ? ସେମାନେ କହିଲେ ଜେଲ
ଆଉ ପ୍ରେସ୍ ତାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆମେ ପାଠ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଜେଲରୁ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇଯିବା ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆପଣ ବଜାଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖବର। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାକୁ ବଜାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତମେ କୁହ କି ନ କୁହ, ମୁଁ ଯେମିତି କାମ କରିବା କଥା କରୁଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ, କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗିଲ୍ଟି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ମୁଁ କିଛି ଗିଲ୍ଟି ଭାବୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଁ ଏନକ୍ୱାରି କରି ଆକ୍ସନ ନଉଛି। ମୁଁ କାହାର ଦବାବରେ ଆସିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଆମେ ଦବାବ ପକଉଛୁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ ମୁଁ ଦବା ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ ହଉଛି ସେ କଥା ଜେଲ ଡିଜି କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜେଲ ଡିଜି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆସାମୀ ଫେରାର ହଉଛନ୍ତି, ଆସାମୀ ମରୁଛନ୍ତି, ଜେଲରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ଜେଲରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ବେଆଇନ ଡେପୁଟେସନ ହଉଛି, ବାରବାର 5 ମାସରେ 10ଟି ଘଟଣା ହଉଛି। ଜେଲ ଡିଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 50ଟା ଜେଲ ବୁଲିକି ଆସିଲି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତମ ଜେଲ ବିରୋଧରେ କେତେଟା ନ୍ୟୁଜ ହଉଛି? କୋଉଠି କୋଉ ଜେଲ ବିରୋଧରେ ନ୍ୟୁଜ ହଉନି? ପ୍ରେସ ବାଲା ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜେଲ ଡିଜି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟୁଜ ପୁଣି ଜେଲ। ଓଡିଶାରେ କାହିଁକି ହଉଛି? ଓଡିଶାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପାରଗ ଜେଲ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ଦିନ ଗଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜେଲ ବିରୋଧରେ ନ୍ୟୁଜ ତ ହବ ନା। ସାଧାରଣ ଜନତା ବିରୋଧ କରିବେ ନା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡିବେ ନା। କେବେ ବନ୍ଦ ହବ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକିଆ ଭତ୍ତା ଯାଉଛି? ସାର୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦହି ଗ୍ୟାସ ବହିବେ, ତଥାପି କହିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ନ ହଉ। ଜେଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଦ ଓନ୍ଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡାଲ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଫିସର ସୁଇଟେବୁଲ ନାହାନ୍ତି। ବିକଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଏନକ୍ୱାରି ଅଛି। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସିଡିଂ ଏନକ୍ୱାରି ଅଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ ବିନା ଏନକ୍ୱାରି ବିନା ଆକ୍ସନରେ ଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ନହେଲେ 30 ଜଣ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏନକ୍ୱାରି କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଏନକ୍ୱାରି ଇନିସିଏଟ୍ କରିସାରିଛୁ। କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ୱିଦାଉଟ୍ ଆକ୍ସନ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇଠୁ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ କଥା, ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ବିରୋଧରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ସେଇଠୁ ଯାଇକି ବାହାର କରନ୍ତୁ। 30 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଡିକ୍ସ ସିଲେକ୍ଟେଡ ପର୍ସନକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯିଏ ବୀରେନ ସାହୁ ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଦ ଧରି 20 ହଜାର ଦେଇପାରିବ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କି? ମଦନ ମୋହନ ମରାଣ୍ଡି ଜଗତସିଂହପୁର ଜେଲର ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସେଇ ଜେଲର ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଂ, ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଂ, ଯିଏକି କଟକ ଜେଲରେ ଡିଆଇଜି ଅନୁସୂୟା ଜେନାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଡିଜିଡିକ୍ସ ଦେଲା ବେଳେ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ କି? ମଦନ ମୋହନ ମରାଣ୍ଡି କେବେ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଡିକ୍ସ ସମ୍ମାନିତ କେମିତି କରାଯାଉଛି ଏଠୁ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସାର୍, କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିଛନ୍ତି ତା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜେଲ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷରେ 500 କେସ୍ ହଉଛି। 30 ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତିନି, ଯୋଉମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିବେ। କାହିଁ କାନମଲ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଏତେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା କି? ଆପଣ ସୋର ଜେଲ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଏତେ ଆଲିଗେସନ ଦେଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା କି? କେଉଁଝର ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାଠ ଜାଳୁଛନ୍ତି, କାଠ ଚୁଲା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ କି? ଝାରସୁଗୁଡା ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଲୁ। ଖୋଦ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ବେଲରେ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଲରେ ଜଏନ କରିଦେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା କି? ରାଉରକେଲା ଜେଲରୁ ଆସାମୀ ଫେରାର ହୋଇ ଆସାମୀ ମରିଗଲା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଣ କଲେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଆମ ପଛରେ ପଡନି। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସାର୍ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ 20 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ କଥା ସାର୍ ଶୁଣୁଥିଲି। ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣତରେ 1,90,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କି, ବା ଜେଲ ପାଣ୍ଠିରୁ ସେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ନା ନିଜ ହାତରୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମ ଜାଣତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବଦନାମ ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍। ନାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏନକ୍ୱାୟର୍ଡ। ଆପଣ ସେଟା ଆପଣ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏନକ୍ୱାୟର୍ଡ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସୋ ମେନି ସଚ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଟେକିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଆପଣ ଏସଓପି କ'ଣ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ସେ ହାତରୁ ଦେଇପାରିବେ, ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ? ମ୍ୟାନୁଆଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଦେୟାର ଇଜ ଏ ପ୍ରିଜନ ମ୍ୟାନୁଆଲ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ପ୍ରିଜନ ମ୍ୟାନୁଆଲରେ ଅଛି ଆମର
टेंडर प्रॉपर्ली करा होची खाद्य पई ମୁଁ डिसेंट्रलाइज ସେଇ କଥା ଆପଣ କହିସାରିଲେଣି ସାର୍ ସବୁ କହିସାରିଲେଣି ଆପଣ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇଲୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସାର୍ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇଲୁ ସାର୍ ଆମେ ଲାଇଭ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଦେଖେଇଲୁ ସାର୍ ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ବାହୁବଳି ନିଜ ହାତରୁ 190,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ କି 190,000 ଟଙ୍କା ସାର୍ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ତାର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି सार हबो कि नहीं सर निश्चय एनक्वायरी हबो एनक्वायरी निश्चित भाबरे हबो एवं ता ऊपर जहां भी जार दोष थिबो ता ऊपर एक्शन नै जिवो सर जेलडीज उत्क्षिप्त हो गले गणमाध्यम प्रश्न बाण घाइला हो गले जेलडीजी सुशांत नाथ गणमाध्यम प्रश्न बाण कहते आमे आपणक कथा सुनिबा को बाध्य नहु सर कहीं ना आमे आपणक जेल कर्मचारी नहु आमे गणमाध्यम सत्य को परिप्रकाश करबा आमर कर्तव्य आमर धर्म आमर नियम कौन सी प्रकार चाप आमको बंद कर पारिबो नहीं ये थिला जेलडीजी सुशांत नाथंकर वक्तव्य जे गणमाध्यम को लुचुथबा ए जेलडीजी सुशांत नाथ भ्रष्टाचार ऑफिसरंकर ऊपर हाथ रखिथिबा आशीर्वाद दउथबा ए भ्रष्टाचार जेलडीजी सुशांत नाथंक विरोध रे केबे कार्यानुष्ठान नेबे राज्य सरकार केबे जेलडीजी को बदली करेबे ओपीआरबी स्कैंडल रे संपृक्त थिबा ए भ्रष्टाचार जेलडीजी विरोध रे केबे कार्यानुष्ठान नेबे राज्य सरकार कहीं बारंबार जेल सुपरिटेंडेंट को बचाउछंती जेलडीजी सर्वेश्वर साहू एवं चौधर जेल सुपरिटेंडेंट जे कि सुजित राउल सोर जेल रो जेल फेरंता सी एंटी सोशल नो इट इज री एंटी सोशल से जेल फेरंता जेल सुपरिटेंडेंट बैलोचन दास ए भ्रष्टाचार ऑफिसर विरोध में कार्यानुष्ठान नबाकू केबे जेलडीजी आगे आसबे सोनपुर जेल रो जेल सुपरिटेंडेंट अंजलि पटेल को टिके पचारंतु डॉक रजिस्टर 2020 रो 26 कुआडे गला डॉक रजिस्टर जदि अब किए आरटीआई रे मागिबे आपण सूचना देबेनी मु जानिछि भ्रष्टाचार जेल रो फास्ट अपीलेट अथॉरिटी बीरेन सब किछि जानि नाहंती आरटीआई से देखिबेन तापरे जीवो सुशांत परिडांग पाखकू ए क्वासी जुडिशियल रो भ्रष्टाचार जेल डिपार्टमेंट रो नुआ होल आरटीआई कमिशनर जने सरकार चाकर साजिछन कौन सी सूचना देबे नहीं एवं पचारिबे प्रश्न पचारिबे 80 वर्ष रे कहीं आपण कोर्ट को दौड़ुछंती भगवान को मुंडिया मारंतु हमको आंसर देबे 4 मास पर भी 50 टंका मागिथिले कहीं दे देलेनी ये होची आम संविधान न्यायिक व्यवस्था एठी जेलडीजी कहउछंती कहीं गणमाध्यम आम पछरे पड़छंती सब गोटे गोटे एमान होचंती भ्रष्टाचार ऑफिसर एमान को मूलोत्पाटन करबा पई कोर्ट ही भरोसा एबो पई एतिकी पुणी किछि नुवा खबर नै आसीबी रहउछि नमस्कार।